Hi, hello guys. Good evening. So tonight is Saturday. So tomorrow will be Sunday. So ako lang i-inform sa inyo ha nga by Monday puhon. So sir, Monday pa man di ay pero kuno imong gihimo ang video karon. Okay, that's a good question. So gihimo na ko ang video karon para at least ma-aware mo, ma-share ninyo, matag ninyo ang inyong mga friends who needs helmet. Okay? Especially sa mga drivers nga ang kuwang helmet na lang para ma-priority. So this video is for you. My name is Christopher, aka Chris Loloy PH. And yes, I am an admin for Maxim Cebu. So nagpahibalo kaninyong tanan nga starting karong Monday, karong umaabot nga Monday. So nang pitsaha Monday, mami? March 18, no? March 18. So March 18 at exactly 8 a.m. ma-available na ang atuang Maxim official helmet, and that is half face. Price is 1,000. Payment is via e-coins. So thank you kaayo sa pag-share niini. This is advance ra gyud siya nga posting para at least tomorrow is Sunday, maka-prepare pa mo, makapangita o kwarta, at least makapalit mo, especially sa mga driver nga ang kuwang helmet na lang. So mamalihog ko sa pag-share niini o pag-tag sa imong mga kaila amigo nga ang kuwang helmet na lang. If possible, comment down below at follower at highlights at the fun niya at everyone or something para ma-notify sila. Thank you so much guys, and tomorrow I will not be available because we will be having a long ride together with some of the Maxim team. For thank you so much for invitation. So masayo ko ugma 4 a.m. mao nang gihimo na ko ang posting tonight kay di ko available for tomorrow. Thank you ug maayong pagbiyahe kanatong tanan. Ride safe and stay safe at all times. Bye-bye!